Very good na. Kuha mo letter of intent. Pag human sa letter intent, we will schedule a virtual interview or a face-to-face interview. Depende sa inyong gusto. Unya, sa kanang interview, we will do an assessment. Kung sa assessment process, o panalitan, mayon mo nga, di gyud ko katigo o bookkeeping and accounting, we will get a mentor for you. Kung may ka nga, dili ko katigo ana mo gamit anang inyong kuan kanang makinarya, we will get a mentor for you. Wala may problema ho na. Unya ang atong gibuhat kay para ang kanang magnegosyo ini dili ka mo gasto og processing facility, dili ka mo gasto sa equipment for the first 3 years. Pwede mo process dito sa among laboratory. But you have to pay at concessionary rates. Kana bang mura ba og abang or plitihan? Concessionary rates. So pila raman na? 50 pesos per hour. Kaya ninyo. 100 pesos per hour. Kaya na ninyo. This is a way of promoting sa technologies na to. Instead of kanang naaro na diha sa shelves sa Visayas State University. So mo nang ganina usa to ka purpose ang tour na to nga makakita bagod mo kung unsa gyud ang VSU para sa katawhan. Mao po ni ang gihandle sa ko opisina karon. So hopefully you will connect with us and we'll be willing to help you. Okay. So sample ko no. Kinsay ganahan mo kaon? Ako ra ibutang diri kung kinsay ganahan mo kaon sa sample.